Yes, dari naman kita sa yellow. Dali na lang gid. Ay, hindi. May orange. Gid man gali. Siguro pink. Ano ning color? Siya pink. Bata, hindi ko kabalo. Ano ito color? Ano color sana? Ay, wala niya. So, wala ni siya unhod. Dari na lang ito. Okay. Thank you, ma'am, for being with us, helping us, and having fun with us. Thank you, ma'am. From Jan Gabriel Velasco. Sa akon nga lablab nga amethyst. Thank you so much. And this one. Ito. Dear Ma'am Rogeline, thank you so much ma'am sa pagtudlo kag pag-guide sa amon sa AP. Tungod sa imo ma'am, naging fave ko ang AP. No lie. may close parenthesis nga no lie. Salamat man ma'am kay biskan ga paugtas kami sa imo, waay kagid sa amon ga give up. Tani ma'am, kung mag-LPT ka na, di mo gid kami pagkalimtan. Mahal ka ng Presti 4. Hashtag future teacher. Hashtag love Ma'am Rogemore. Shams, kasi no ni, wala pang olon. I think it is from Presti 40. Presti 40, is it from ano? From SD yata? Is kay Shems! Eh, kay Shem gali ni. Shem Yuri ni, I think. Thank you lang guys. Thank you so much. Love ko man ka mo. Ay, may ara pa kita apat ka mga letter. Apat pa ka mga letter. Ibalik ko lang nga nakaamo ni ha. Wait, wala kadulong na. Sige lang. Kadulom na guys. Next. Ito. Buka gamay-gamay. Sunin mo. Thank you for being and good teaching and goodbye ma'am. Wala may nakabutang ko kasi no, but thank you so much. Thank you good. Next. Ere. Dear Ma'am Rogeline, ma'am thank you sa support sa amon, biskan pasaway kami sa imo, biskan wala ka gatudlo sa amon. Thank you ma'am, hindi tagid ka pagkalimtan ma'am Rogeline, miss tagid ka kung wala ka sa amon. Thank you very much, love you ma'am. From Johanna. Yes, sa amethyst, wala ko gatudlo sa amethyst. Ang gina-handle ko gid is duha lang gid ka section, ang akon nga ruby and ang STE. Sila lang gid ang gina-handle ko, but ang ano amethyst advisory na siya namon, advisory na siya ni ma'am. So dira gid ko ga stay sa ila. Dira ako naga stay kung wala ako klase or may ginaobra ako, diragid ko kasi. Thank you so much ga. And also are last na ni sang yellow color. Dear ma'am, thank you for teaching me and learn a lot and playing with us for having fun. Thank you ma'am. From RJ. So sa RJ, si RJ amo ni siya sa amethyst man ni siya. Sa amethyst man ni si RJ. Thank you RJ. Next, ari isa man lang ni ari pagalo may yellow pa. So ari danay. Dear Ma'am Rogeline, thank you for everything. Your teaching will always remain with us. You have been a very good teacher for us. Thank you for always motivating us to do our best. Goodbye and good luck to you. You're truly an amazing teacher. We'll miss you in school. And thank you everything, ma'am. We love you, ma'am. Meron pa.
Thank you for guiding me, inspiring me, and always supporting me. You are the best teacher and I feel very lucky to learn from you, Ma'am Rogeline. We love you. Wala, may nakabutang ko kay Sinob. Wala kong kay Sinob ni siya sulat. But thank you so much. Wala, binila yung butangan sang ano kung kay Sinob ni man. Wala nakabutang. Thank you. I know nga mabasahan yun eh. Munigin ano ko, gin video ko, lakadulom na. Kita ako ng mga ano, oily face. Kadulom na. But okay, continue kita. Ari na lang, isa na lang niyang ano, orange. Amo na lang niya ako ano. Okay. Dear Ma'am, tani hindi mo kami paglimtan. Kung limtan mo kami, madunlan kagad. Kag thank you to teaching us and thanks sa paglibre mo samon sang juice from Jessie. Oo, gilibre ko ni sila sang juice. Si Jessie, sa Amethyst ni si Jessie, gilibre ko ni sila sang juice. Gali. Thank you man. Thank you man Jessie. Okay, next naton color green. Green naman aton i-bulos. Okay. So, let us eto. Okay. Kadulom na wala please naga ano na. Hi ma'am, thank you for teaching us. Thank you ma'am sa mga advice mo sa amon. Abi namon ma'am, maldita na pero kayo more ka man gali namon. Good luck sa next mo nga journey ma'am. Wala man nakabutan ko kasi but thank you gidga. O diba bali na maldita ko pero buot na ko gali. Buot man kuya guys, buot kuya. Buot kuya. Sa classroom lang ko maldita kung magklase, diba? Walang estudyante ko. Next. Ano talang gagmay? Ba, hindi ko kansindi sang agi Okay. Dear Ma'am, thank you for being our teacher and thank you for playing with us, making us happy, and thank you Ma'am. We wish in grade 9 that you're our teacher again. Thank you Ma'am. From Christian. Okay, Christian from Amethyst, from 8 Amethyst. Thank you Christian. Well, hindi pa ko sure ga kung makuha pa kami board exam, hindi pa kami sure kung makasulod kami dayon, kung after naman sang makakuha kami board exam. Okay, next na. Praying nga makapasar kami, diba? Next. Hi ma'am, we thank you for teaching us and having fun with us and helping us with stops. I hope you can do those to us again. We will miss you ma'am. From the Bird of Herms, Van. Thank you Van. Si Van is from Amethyst. Thank you Van. Maalam ni si Van sa AP. Pala recite niya sa AP. Okay, next. Kadulom na. Dulom-dulom na ako diyaw. Hindi na ako kitaon. Wait lang Ano ko binsi? O, diba? Nagsanag. Next. Dear Mommy. Pag Mommy, balang ko bata ko ni. I think it is from Pilmar. Si Pilmar, bata ko na. And si Pilmar, si Belle, at si Thea, si Althea. Na mga bata ko na. Okay, basanta ang ginsulat sa bata ko. Dear Mommy, tani magkita ay pakita sa dason kung kapuli ka na sa banati kag hindi mo kami paglimtan. Okay lang na kung malimtan mo sila, ako hindi lang.
Salamat gid sa tanan. We love you. From your nanak. Thank you God.